Malien an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité laadalasigila ni b'u bɛ sigi émission min kɛnɛ kan chaque lundi et jeudi à partir de 17h30 ka wele ka na an ka kuma jamana actualité baw kan mun bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw u mana kɛ diɲɛ fan fan u bɛ se ka a dɔn kibaruya mun bɛ u ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ aw ye bi ye alamisa ye uti kalo tile 4 san 2022 an ye bugu wele ka na bi thèmeba 4 ɲɔgɔnna bɛ an bolo mun ye jamana actualité thèmew ye a ka se ka kuma la ka ɲɛfɔli kɛ aw kɛra maa caman ye mun ye an wele k'a fɔ k'an ka sigi an ka kuma nin thème ninnu kan min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw u bɛ faamuyali sɔrɔ a la nka sani ka kuma di Bubu ma an bɛ foli lase an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa maa bɛ ka an lajɛ Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ fo ka taa se WhatsApp ani radio sow ma an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ye an ka chaîne YouTube fana bɛ yen n'o ye Gandi Malien ye a bɛ se ka abonné o la foli fanba an b'a ta ka di Bama Dramera ma PDG ka PDG Produit Gadan PDG Bama Dramera san 2 ɲina Bama Dramera nalen do ka ni émission kelen ka sponsoriser min bɛ se ka to émission a bɛ se ka to Sena n'an ye Bama Dramera fo an bɛ agent de voyage Al Omra mɔgɔw an bɛ foli se u bɛɛ lajɛlen ma ka se boisson énergétique an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ani mouchoir douceur mɔgɔw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a fɔ aw ye ABK solar maaw ni olu bɛ panneau batterie lampadaire ninnu u b'a bɛɛ lajɛlen fɛrɛ batterie lithium ani batterie zel ani kibiliyaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ni min mako bɛ aw ka yɔrɔ a ka se ka kɛ yɛlɛn ye a yɛlɛn fanga ka bon ala ta kɔfɛ aw bɛ se ka aw jigi da ABK solar maaw kan 79 11 73 16 k'a fɔ aw bɛɛ ye thèmeba 3 min bɛ an bolo bi ni an bɛna an da don o la o thèmeba fɔlɔfɔlɔ o ye jamana marabagaw ye communiqué min kɛ ka Emmanuel Macron jaabi Faransi président ka sabu kɛ Faransi président ka tournée africaine senfɛ a ye kumakan dɔ fɔ a bɔlen Cameroun ka taa Benin ka bɔ Benin a selen Guinée Bissau a ye kumakan dɔ fɔ min kɛra sababu ye maliyɛnden ɲuman fɛn fɛn bɛɛ a ye bɛɛ dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali sɔrɔsiw an'u dɛmɛbagaw ko an bɛ ka mɔgɔw siyala tunu an bɛ taa k'o ta ka siya dɔw sɛgɛrɛ n'o ye fulaw ye jamana marabagaw kumana olu ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛndenw kan Mali maracogo min bɛ Emmanuel Macron kɔnɔ k'a k'o kuma bila an bɛna an da don o la ka se ka ɲɛfɔli k'o la aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ni o bɔra yen bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ni fanga in a nalen u bɛ ka kiiri kɛ jamana kɔnɔdenw b'a fɛ kiiri ka kɛ cogo min na u bɛ ka o wale u sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna la u ye mandat d'arrêt da an ka maa 3 ɲɔgɔnna kan politique mɔgɔw 3 ɲɔgɔnna kan mun tɛ jamana in kɔnɔ bi a fɔlɔfɔlɔ o ye docteur Bubu Sise ye a filanan o ye cɛman Hubert Kulibali ye parti IDD président do a sabanan o ye Mamadu Igor Jara ye IRD maa do Bubu Sise ale fana IRD maa ye fɔra ko mandat d'arrêt international bɛ ninnu kɔ n'u yɛrɛ diɲɛ jamana kan k'u minɛ ka na n'u ye ko k'u kiiri ko ka sabu kɛ nafolo dɔw tununa ko siga kelen don u la o la an n'an da don o fana la n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen affaire de 49 mercenaires ivoiriens an n'an da don o fana la aw b'a dɔn halisa ko in a ma ban kow bɛ senna sigigafow bɛ sen kan nka o kɛlen a dɔnna k'a fɔ ko awa compagnie min tun nana n'u ye n'an bɛ o compagnie wele Sahel Aviation Service ko o compagnie ko ja ko aéroport la ko jabara dɔ tun b'o olu bolo aéroport la yen o jabara in yɛrɛ fana la ko awa tenitigi caman de tun losilen dɔ yen an ka autorité aéroportière mɔgɔw olu ko k'a fɔ ko ninnu u ka jabara mun bɛ yen ko tenitigi fɛn fɛn bɛ yen ko 72 heures de b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka kɔsɔw n'u ka kasaw cɛ k'u ka bɔ Mali kɔnɔ an b'a fɔ aw ye ninnu de thèmeba 3 ye min bɛ an bolo ni wagati ye an nabɔ an b'a fɔ aw ye M5 fana an ye kibaruya sɔrɔ ko M5 k'a kɛra 2 ye M5 RFP M5 RFP Mali kura o M5 2 kelen bɛ yen Dr Sogel Kogala Bayiga ale de ye o comité stratégique ye filanan Koniba Sidibe o de ye o comité stratégique ye ni ala sɔnna an n'an da don nin fana la ka se ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ka faamuyali sɔrɔ a ko fana la parce que an bɛ kana min kan espace de vérité tiɲɛ kɛnɛ n'a ma ɲɛ ko tiɲɛ kɛnɛ an mana sigi an ka se ka tiɲɛ fɔ fasoden ye maa min dun fana bɛ an bolo bi aw bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'an ko ko an b'a wele an b'a fɔ de ko Fakoli Kunba ani Fakoli Daba
Boubou Mabel Diawara o ko te dogore ko fakoli kuma tɛ bonya fakoli dama ka fɔ ko fɛn fɛn fana bɛ ye a bɛ kɛ kabako ko ye mɔgɔw bolo ko mais ko n'i y'a fɔ fakoli ye k'a tɛ bonya fakoli hakili ma o de kama fɔra ko fakoli kunba ani fakoli daba an b'o o kana in ne kan bi an b'a fɔ a ka émission in a y'a carin kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ partage a ye partage kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ b'u bolo bi révélation ba bɛ b'u bolo a b'a dɔn tile fila in na a ma sigi révélation ba min b'a bolo n'a y'a da don olu la bi n b'a dɔn cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kɔni kɛ depuis 19h caman na sunɔgɔ ka sabu kɛ nisɔndiya ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité nka sani n ka kuma di Boubou ma n bɛ foli lase an ka sirifukɛ ma Sek Serif Tiami Aidara kabako fura tigi kabako fura kɔni kɛ a nana di an ma yan ni ma fili awa n ye a di ma caman ma olu kɔni kɛ ko kabako fura in ala ta kɔfɛ k'a bɛ se ka bana caman furakɛ ni maa min ma ko bɛ a la awa a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 image ka image qualité ɲɛnama sɔrɔ ka son ɲɛnama sɔrɔ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ka se ka aw la nisɔndiya image ɲɛnamaw la ni son ɲɛnamaw la an bɛ ale wele ani anw yɛrɛ b'a fɔ ma ko excellent Dawuda Keita Boubou Mabel Fado aya aw bisimila ka émission préférée sanfɛ Boubou i ni ɲantuma Gani mi fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka maa sɔgɔlen mana k'u fo n ka fans club k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ bɛɛ fo a président ba Buwa Mariku n'an b'a fɔ ma ko Manijan kamalen n'a tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'an y'ale fo o kuma na fɛn min ye an ka musokuntigi an b'ale yɛrɛ fo Safiya Sisoko ka tɔnden bɛɛ fo dante foli min na Gani Mahamadu Jawara an b'a fo ale bɛ ne ka Boubou Mabel kun mana ye vidéo la ale b'o partager Gani an bɛ foli lase an kanubaa bɛɛ ma maa kɛra an fɛ faso in yɛrɛ kanu kama an bɛ foli lase u ma Gani an bɛ jamana kiritigilamaw an b'u fo nin kɛnɛ kan fɛn kelen tun bɛ transition jɛ o de b'a la ka fara kan o de tun ye kiri ka accompagnement ye bi an bɛ se ka fɔ sɛbɛnfuraw bɔra k'u jɛnsɛn a kɛra o kumana carte d'invitation ye carte d'invitation Gani donc o b'a bila sisan kɔni ɲɛka cɛ maa o lemɛ ko dɔn bɛ yen nin de don an ka da kan Boubou an bɛ thème fɔlɔ min ta o ye de k'a fɔ ko jamana nafolo ka kɛ lenburuba ye k'a dun Dr Boubou Cissé IRD Mado Cɛman Iber Kulibali awa IDD Mado Mamadou Igor Jara IRD Mado ni maa saba in kiritigilama ko k'u mago bɛ ninnu na dɛ ko n'u kɛra diɲɛ jamana kan ko n'u kibaruya sɔrɔ la ko k'u wele ka na ko kiri mako b'u la nin jaabi bɔlen ka cari bololo sanfɛ ka cari diɲɛ kɔnɔ nin tigilama ninnu fana bɛɛ lajɛlen lettre de kɛ dɛ u y'u to u sigiyɔrɔw la ka communiqué kɛ k'a di dɔw ma ko dɔw ka cari ko awa olu jabajɛlen don Boubou i bɛ se ka mun de fɔ nin na Gani u jabajɛlen don den cɛjuguni fila dɔ cɛ ka ɲi ni dɔ ye fila ye jabili kɛ fila ma jabili kɛ o kumana an b'u bɛɛ fo min ye jabili kɛ min ma jabili kɛ Gani an y'o de fɔ ye Asimi n'a ni san cɛ armée kun kɛra fɔlɔfɔlɔ hinɛtɔfɛn de i bɛ wari bɔ a tɔgɔ la i bɛ taa don équipement na mais i tɛ armement san i kun bɛ sɔrɔsikɛ parler tenue b'a la samara b'a la fugulan b'a kun na mais foyi tɛ tenue kelen kelen kun bɛ se k'a facturer o kumana wari la min ka bon hakili ma Gani Asimi nalen Asimi de y'a bɔ équipement san na ka kɛ armement san ye n tɛ 1200 milliards ni a bɔra équipement san na nka i b'a ye k'a fɔ armement de kun ma san différence bɛ yen de équipement et armement u tɛ kelen maintenant équipement o marché de bɛ di civils ni baden sira ni sinji sira ni parti ɲɛmaaw ma o kumana n teri sira o kɔni bɛɛ bɛ se ka don n'o ye o de y'a to armée ka tenue kun kelen ko kasange a bɛ don bɛɛ la a bɛ bɛɛ la ka cari fan bɛɛ Gani kɛlɛ bɛ mun nɔfɛ soto dɔ de bɛ ko Paramount a bɛ Sud Afrique de Gani an ye ɲininkali kɛ novembre 2015 ou bien 2014 comme ça k'a fɔ ko kumana an mago bɛ blindé 40 na blindé de tɔgɔ ko o kumana marque Marauder blindé n'i y'a ta k'a lajɛ kilomètre 34 bɔɲɔngo a bɛ se k'o kɛ fɛn fɛn bɛ yen a yɛrɛ pinɛ giriya ma bombe sugu o sugu n'a y'i jɔ sanfɛ a bɛ wuli k'i jɔ i b'a fɔ ngɔmi Gani n'i ye blindé Marauder Gani n'i y'a ta k'a lajɛ a ka fɛn min ye o kumana a bɛ ka bolili a chaque blindé ka girin cogo min na Gani armement b'a sanfɛ o armement b'a fɔ bali min b'o la o ye gros calibre de ye Gani n'i y'a ta k'a lajɛ arme lourde de bɛ sigi a sanfɛ arme lourde in sigiyɔrɔma 3 de b'a la fila bɛ gosili kɛ fila kelen bɛ gosili kɛ fila bɛ dugumala la a kelen na fɔ mini char Gani ninnu ye armée kɛ de i b'a fɔ ko marabatiga
mɔgɔ hinɛ t'u la k'anw bɛ attaquer u bɛ commandant labɔ mais commandant tɛ se a se yɔrɔ la. Allahu akbar. Mun de kɛra wari in bɛɛ tun bɛ 36 milliards ma Gandhi u ni société in bɛnna kan k'u ka 20% ko k'o déposit kɛ o kumana fɛn min ye blindé 40 ye k'u b'o di kalo 15 kɔnɔna na. Ah bubu Gandhi 2015 2016 2017 2018 o y'a sɔrɔ 17 milliards kɔni o taara k'o ci société in ma o minɛlen b'olu bolo Gabi société yɛrɛ ɲɛmaa o ye blindé 10 de ci ka na 17 milliards bɔra 35 milliards la 17 milliards de bɔra. Han Ɔ ko san saba o san saba kalo saba fɔlɔ k'u bɛ o kumana a tɔ verser fo ka taa ban. Fabi Gandhi an sigilen tora fo san 2020 Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale de ye téléphone ta sa ka o kumana fɛn bɛ Sirafiki président wele a ko ne n'i tɛ dɛ nka société dɔ b'i ka dugu la o kumana n ye commande de passé o bolo hali bi man ka commande ye cɛ ko u ye wari min di ne ma n y'o de d'u ma. Gandhi a t'ale ka niveau la. A t'ale ka niveau la. Awa. Gandhi k'a ko da tu la k'a da jaba la wari dun bɔra jusqu'à hauteur de 17 milliards. Blindé 10 o de livré la blindé 40 na. Ninnu de ko armée hinɛ bi n ko armée kɛra hinɛtɔ fɛn de. O y'a sɔrɔ fɛnɛ Sénégal kɔnɔna la an bɛ Sénégal CENTIF mɔgɔw fo 600 000 kɔ o ci n bɛ dɔ ma o Sénégalais in fɛnɛ intermédiaire de fɛnɛ o kumana an ni intermédiaire naani intermédiaire jojoli tun bɛ an ni société ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ b'a ta tigɛ. O fɛnɛ sɔrɔ mun fɛ Buluku policiers ka chimisi o chimisi o facture la fo 5000. Semisi kelen. O ma kɛ veste complet policiers la. Policiers ala ka barika don policiers la. Façon nafolo tigɛlen. Jaba ni Buluki Burama don kana chimisi kelen 5000 o fɛnɛ surfacture la k'o bila ka taa o wari in fɛnɛ labɔra k'o di commissionnaire dɔ ma n'o ye courtier dɔ ye o fɛnɛ y'o di dɔ ma ja o tigi yɛrɛ dan bɛ Sénégal wari talen ja ni wari verser ale wari bɛ faso kɔnɔ k'a verser ale bɛ tila ka wari in ta tugun ka la segin k'a ka commission bɔ la tila ka la segin tugun o kumana jamana kɔnɔ tugun Maliba kɔnɔ. Mais bubu o ye mun ko tugun ye. Nin ye cɛ in de don o don guichet automatique la a bɛ wari labɔ k'a labɔ jusqu'à hauteur de 10 millions chaque jour il fait un retrait de 10 millions. Sénégal service de renseignement de ye cɛ in dɔ k'a dɔ ka taa tɛgɛ d'a kan ko munna don o don e tɛ taa guichet la dɛ e bɛ taa guichet automatique de la ka wari dɔgɔdɔgɔ nabɔ ka wari dɔgɔdɔgɔ nabɔ o kumana fo k'a dafa nin ma a b'a ci ka na ba Maliba kɔnɔ. Aw k'a ta ka wari ye de. K'ale ta don. K'ale t'a ka wari ye u ko i tɛ ka wari ye nka ala bɔcogo ye ko nin tɛ fɛn ye k'a dɔ fo ka taa a ka compte kɔnɔna la ka sɔrɔ wari tɔ ye 625 millions de francs CFA ye. An salen tun don. Malien ka wari n'i sera ma billahi malien commerçant dɔw b'u sigi sɔgɔma fo wula fɛ o tɛ client kelen u ɲɛ la. Wallahi. Olu ko impôt ni taxe sera k'a di k'e ka taa minɛn san ko ka jamana lakana. E bɛ munumunu la o ye ni ja ni Sénégal cɛ. Ja coxeur de bɛ yen. Cɛ Mali tun binna koyi. Gandhi i b'a ka fɔ juge de ye nin ko dɔ ka nin ko dɔ ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin fɛn ninnu kɛ o de ye mandat dɔ kun fɔlɔ ye mandat dɔ kun fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye blindé min n'an b'a fɔ ma marque Tifon B6 ani B7 Gandhi est-ce que b'a kalama n'i ye blindé yɛrɛ ta k'a lajɛ ni maaw donna Google kɔnɔ a yɛrɛ sɔngɔ bɛrɛbɛrɛ tɛ tɛmɛ 300 000 200 000 dɔɔnin kan o dira jamana ma miliyari kelen. Majɛ min tora miliyari 57. Donc Gandhi ni maa ninnu bɛ yɔrɔ min na ninnu bɛ se ka guerre financer k'u to kɔfɛ billahi u b'an gosi kɔnɔna la fo k'an dalen to. Nafolo b'u bolo. O de y'a to n'u ka vidéoman k'u bɛ kuma k'u bɛ kasi a ye hinɛ u la u ye mun kɛ an y'aw kuya di Ala ma aw ye justice jugu bingali jugu kaso kɛ y'a dɔ ta kaso kɛ y'a bɔ ta Mali juge dusu fagalen don. Dusu fagalen don dɛ. Dusu fagalen don. Sinon ka mandat da nin bɛɛ. Mais e bɛ se ka sɔn cogo di k'anw b'a la ka ci Subaninda Gire Ogosagu D nin bɛɛ cira aw bɛ bɔ ka tila ka hadamadenw ka fɛn kɛ marché bɛɛ dira ni armée tɔgɔ ye. Armée ma foyi sɔrɔ. Armée ma foyi sɔrɔ. Milliard. I miiri k'a lajɛ Assimi sigi ni sisan cɛ san kalo 10 Mali armée bilala les 100 puissances militaires du monde entier Mali b'o kɔnɔna la. Ni Assimi tun tɛ donné. En 10 mois est-ce que b'a kalama Mali bɛ 20 puissances militaires africaines Mali b'o kɔnɔna la. En 10 mois Mali kɛra est-ce que b'a kalama 3e puissance militaire est-ce que b'a kalama CEDEAO kɔnɔ. Zone UEMOA la Mali de première puissance militaire. Gandhi Eliko 6 a ye Mali bila nin bɛɛ la ale ni o kumana fɛn min ye blindé 800 a n'a kunkanɲafɛn marifa bɛ t'i jɔ hali n t'o da dɔn.
Asimu. Arme individuelle. Ah, arme collective. les sauveurs. Est-ce que ba kalama blindé ou kabola kana est-ce que ba kalama arme lurula kabola kana arme sniper armula gandi kana bola kana netula kabola kani ire jo est-ce que ba do char beterula char B21 na gandi ibina arme takala ni arme be kala de sans comment sans que kato unité solisé munumbe ina ba force na nyona nu gandi kani makola kana makola bela bela nobi kana makola ngoni ni ye anga tirentugu ye bi fire be nisonja gani radar duru radar cap puissance avec objet à 8000 km à l'heure fembe tamala naka telu 8000 km abo boli erkelen wona la radar me se kaye ka ala sa kala joka dima kairi la nino imago be mina fle ko do ne a dongo ko do ko be asimi ngono ni o dia to gani na ne do mari do de libérer la Afrique de libérer o dongo kono jigina ha ni ma fengoni so njale ndo yafo ne ko gandi ngo seli fly manan korotora ne ma u korotora ne ma e ba ka fo koro shude ko mga dola na ku na daburu sonindro kono pana sonindro wallahi kono pana buba famale no gani mbembe nye fina a kono bay nta to rere fina ngani ba wele ibe kono wele de bamananga na soro sura ba wele ko barakante de dore ni ale wusu mo jugu be yerga to mina gani na ko jilike base aérienne base navale gani na yi pensant fait en banga ça fait 15800 watts en manga na ka be no busi fa be yere Jabubu gani o ya nakai turbo réacteur fla colonel missile temps gani 2500 km à bord de gauche est-ce que ba kalama à bord de bougo par heure faire monter nous quoi bon barakante a be wule ko barakante Jabubu o si ko da ani ma da ani jugu fo da parmi toutes les bases aériennes des pays de la CEDEAO aba be base gauche à moins de 15 minutes na willa barakante non hypersonique non mali be ka ja gani aka charger na ifa anyerema ki ifa rema abata fo ton ibe ton da abata fo ton wolonvla anakunya fe abe mugujugu près mugujugu drono abe mi aka précision na e fen bunte na ya je o 1 mm près na sari mo ba ka mi je na yi je o 1 mm près o mi je res gani na be dugu bolo ebe se mo kala de ki bla kele bana ebe kele de bele abe dugu bolo olu te keleke gani fen jigna ka bo aklima ni ne kama ko transition be ka avancer c'est quoi ala ka baraka do transition ina pa même ni ne fina de ni est juste wallahi na ala na katene wakati labani kodi ami minni o de soro len fleni malika souveraineté yere gani abli kuna global power sanwore americain ga sitim be statistique bo sanwore on be ke deuxième après Nigeria Ghana be bla encore ni fem mun soro le fletro Ghana be bla encore 6 ans wallahi Ghana be bla encore donc on y entra tout là 2022 voilà anya Niger bla angara 3e 2023 avec colonel Assimi Goïta me ke deuxième après Nigeria doningla fem le colonel doningla fem jugu ye be dabali bana be sona fana gani n'a be ka busili ka nyama n'a yelena sanfɛ a ka manœuvrage ana ka maniabilité gani ni missile Sigoi ni missile Zerbri bla ko ou bien o kuma missile El Kabir bla ko missile mi be boli manga nɔfɛ gani n'a yelena sanfɛ qu'est-ce que ba kalama be se ka missile to a clé no ka ki I kunjigi missile be tu manga nɔfɛ a bi tunu missile la pew missile ta fa no to a ka maniabilité ka nɔgɔni fɛn bɛɛ wa kana to a bɛ ka yelema ka kamangelen dima na kamangelen dima ko ni na kamangelen dima météral saba de bola météral saba biya panel missile est ce que ba kalama duru dentan o bien météral woro gani na yi jo aka précision na yi jo aka workati chiwochi 250 balles à bord de bord par minute et par coup bismillah tieni gara de buma bel jawara no gani tieni gara cetela be gati disa gani tieni gara anante gani tieni gara wallahi femi kumanga soro uyo de nyini uyo arme la dimi asimi kumanga femi ngoro de nana alhamdulillah te kuma esa no kumate kalota ali sansa anga fem fle justice la ne blende binan gansa o maseka soro o de jugement fle taon min war dira ka 1230 milliards bo ka berke le muruba ka do merci
bon ninnu fana ko faso kanu b'u la dɛ. Gani opération kɛlɛtigi entra ni bilennen min ye Sogolo bilennen min ye Sogolo gosi bilennen min ye Terroristes ka ko ban Sogolo bilennen 2 section artillerie y'i jɔ côté 2 la Gani est-ce que b'a kalama n'a y'a gosi Sogolo so fɛn fɛn bɛ kan ni so fɛn fɛn cɛ 200 mètres a bɛɛ y'i da fɔlɔ. cɛ ka girin dɛ. Gani u nana kuma min na est-ce que b'a kalama Baginda Sabulu bɛ yɔrɔ min na ka taa o ɲɛfɛ Terroristes nana k'u dogo fɛnw ɲɛfɛ arme b'u bolo n'u y'a jɔ kogo la ni o kumana fɛn bɛ k'o kɔfɛ laser min b'a la a kulo bɛ kɛ verti ye o kɔrɔ k'i farati mɔgɔ jugu bɛ kɔfɛ. n'a sigira kogo kan dɔrɔn. n'i y'a laser jɔ kogo la ni fɛn dɔ bɛ k'o kɔfɛ ni cible bɛ k'o kɔfɛ a bɛ couleur falen. o de kana Gani n'a ye couleur falen kuma min na est-ce que b'a kalama soldat bɛ a dugumala charger o ye bombe bɔtɔ ye a ni kogo a b'a fɔ de ko il se repose. Billahi n'a cira cɛw cɛ la i sigi b'a kalama su don togo t'i la. i su kɔni kɛ o y'a bannen de pewu. de 5h20 à 8h10 est-ce que b'a kalama f'i ka adamadenw yɛrɛ kelen. fan bɛɛ. 2 blindés achetés par Assimi section d'artillerie kɛlɛtigi 1 gardez-vous mon commandant. Ni ne tiɲɛ ye o. non ni ne tiɲɛ ye. Gani ne tiɲɛ ye o. an mɛnna ka nin de ɲini. n ko kɛlɛ kuma man ca. an bɛ don 8h la kuma min na yanni ka avion 2 ninnu na avion 2 bɛ ka na waati min na tellement que avion ka prison ka bon hélico 2 in à 10 km de Sogolo est-ce que b'a kalama a ye BG fɔlɔ ta k'a kɔrɔta sanfɛ a ka civil gosi. biɲɛna. a nana kuma min na est-ce que b'a kalama Gani dugu jɛra n'i ye Sogolokaw bɔlen k'u jɔ kanan fanfɛla la u bɛ ka armée ni terroristes la ye ɲɔgɔn na c'est que fo hadamadenw bɛ kasi ka ɲɔgɔn minɛ. corps à corps. non a tɛ se ka lakali quoi. biɲɛna. kuma min na u yɛrɛ y'a dɔn tubabu minnu b'u kɔfɛ tubabu barika banna kuma min na hélico bɛ ka gosili kɛ u ko k'u b'u kɔtɔrɔma bɔ armée yɛrɛ bɛ ka tɔgɔma dɔɔni ka bɔ infanterie n'u ko gudun buna hadamaden bɛ ka jigin ka taa buna hadamaden bɛ ka jigin ka taa dɔw bɛ woliki non Gani a tɛ se ka lakali. cɛ Bubacar n kɛ nin yɔrɔ in na. mais n ko pour que est-ce que b'a kalama Sogolo donna 7 u donna a bɛɛ fɛ. a bɛɛ ka fan bɛɛ minɛ. a bɛɛ. voilà nin de i b'a dɔn nin de cɛfarinya ye. an tun mago tun bɛ armée min na o armée de b'an bolo bi. merci. an mɛnna ka nin de. hélico 2 nana kelen o tila ka cɛ dɔ in gɛn tɔkɛ yɛrɛ tun bɛ min kɔnɔ k'o gɛn ka taa ko o kumana Sogolo ni nara cɛ a ko karisa k'i jɔ k'a b'a mun yɔrɔ ma jɔ est-ce que b'a kalama hélico t'i labɔ. non tɔkɛ bɛ min kɔnɔ. tɔkɛ min kɔnɔ BG est là jusqu'à 10 mètres ka jigin k'a sɔrɔ ka 15 motos récupérer ka na n'o ye Sogolo kɛlɛ banna 9h. ka kɛlɛkɛminɛn de 5h20 ka 9h a bɛɛ arme kura min tun bɛ terroristes bolo. ka minɛ la. o bɛ nin minɛn ninnu bɔ min. kolo kan Obama m'a f'i ye ko terroriste ani mɔgɔ min bɛ minɛn d'a ma k'a bɛɛ ye terroriste de ye. Obama y'a fɔ. Obama y'a fɔ ka discours la o. a y'a fɔ. a y'a fɔ. mais Gani depuis an ka nin kɔnɔjugu ninnu nana kuma min na u taara Senu attaquer don min na bɛ Kati kan attaquer u taara Senu attaquer tellement que tubabuw b'a puissance dɔn. u b'a dɔn sisan armée min b'an bolo. u b'a puissance dɔn tubabuw ko k'u kana to abada a ka utiliser u k'a kɛ cogo bɛɛ la est-ce que b'a kalama u ka taa kan ninnu ci sɔgɔmada joona fɛ u ye Kati attaquer don min na est-ce que b'a kalama u taara Senu attaquer kun bɛ an ka kɔnɔw nɔfɛ. Ala de ye masa ye Bubu. Ala de ye masa ye. Gani Ala de ye masa ye. olu m'a faamu halisa olu m'a faamu. wa non u m'a faamu hali bi. donc ni barika min kɛlen don jamana in ɲɛ. voilà. non u m'a faamu. donc an bɛ yɔrɔ min na ko sisan k'a f'i ɲɛna sɔrɔsi kɛ ka dɔrɔmɛ 1 n'a taara mɔgɔ kun i b'a labɔ. non i kɔni ala kama. bɛɛ ka si tɛ soutenir nin baara in na aw bɛ kunnafoni fɛn o fɛn dɔn Gani a ye taa fɔ faamaw ye. nin ko in na. k'i sigilen to ka lɛtiri ci an kan t'o ma dɛ na. mais ne kɔni kɛ mun de bɛ ban ka na Bubu. ni mun lɛtiri ci ko kuma bɛ. mun lɛtiri ci ko don o don communiqué kura. n y'a minɛ sumu yɛlɛ bɛ boli sinon e ne ma wele o. ayi non an ma wele walahi ma wele. e ne ma wele o. ayi an ma wele an bɛ yan fana. an bɛ yan. donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn armée kun kɛra kulonkɛfɛn de. walahi. armée kun kɛra cɛtiri bɔ de. armée kun kɛra est ce que b'a kalama i bɛ nafolo bɔ n'a tɔgɔ ye est ce que b'a dɔn i bɛ ka marché fu di ka na n'a ye arme recyclé taara san est ce que Eritrea kɛlɛ la arme minnu bɛ yen n'u tɛ utiliser u taara olu san ka finan ka k'olu ko ka na. i b'i to a gosi la kuma min na est ce que b'a kalama a bɛ bloqué kuma dɔ la e ci bɛ kalaya i bɛ ka gosi la kuma min na a bɛ kalaya ten ko n'i ma f'i b'a la fili. Allahu akbar. kuma dɔ la a arme lourd i bɛ ka gosi i bɛ k'i munumunu kuma dɔ la dɔrɔn est ce que b'a kalama a kama bɛ bloqué. mais e bɛ tila ka nin wari ta tuguni k'i bɛ taa Egypte la n'o wari ye. awɔ. a wari tuguni k'i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ ɲumanya kɛ n'o wari ye. awɔ. o wari i bɛ tila k'i denw labalo k'i ka denbaya labalo n'o wari ye adamadenw furuyatɔ cayara i ka marakojugu sababu la. e ma sitanɛ yɛrɛ dɔw bon i ji kɛnɛ kan yan. sitanɛ. n'i ye sitanɛ dɔw bɛ ni sitanɛ olu n'olu ye sitanɛ bon sitanɛ b'a ta sara parce que sitanɛ bɔ k'ale ka fisa n'olu ye.
ijo kenara cibu wolo ka juga fanga bona la gandi mina mu nya fina ngo ala ka mo kisi furuba wari dumbaga sitane ka usani no sitane ka usani wa no ni be fa mu fina do be wodo du malla kuma do la ta black o be mu ndo ka boni ka so mba joli wari mi ngoni be ka de o be ka so mba mi ngono milliard et nana te ni ko ka so mba re jo ka bara te me 10 milliards ka mais do ko wodo ta bi ti jo jusqu'à 40 50 milliards et re wari mu ndo ka boni ka so re no ke e ka bo ka so re ma bubu sino nunu ko ninge tiere la nunu fana ka tla ka fu ba fa jamana mara awo wala bere no fana de ko ba fa jamana mara fa jamana mara voilà warle bubu ba fa campagne keno wari fana to ni gani iba bli kuna americain bora conseil na ka fo ko lubeta oui ni kuma fo americain ni kuma fo americain ko lubeta ubeta gani feminana atemo ko to ubeta gani fendo bambulo ale de kraka femi le plus grand terroriste, le numéro 1 de Al-Qaïda. Où les Américains ont allé dire au Dongo, où les précisions, où les gauchini minami, aux nations, rebelles, nous venons de Rovina, au fond de faire nous. Et terroriste, on y a un peu de tout dit, Ayman Al-Zaroui. Gani! Oui, Américains ont couillé min gauchi avec des missiles ninja, allez, missiles sniper de. Ça veut dire missiles ti à tête belade, avec ta nyesien à Tigima. Oui. A bleu kunako, et de conscience faciale de balé là, avec Djougou Yinikata Djouguta. Au débat, c'est ça. Des drones avec des reconnaissances faciales. Gandhi, ministre a un rapport que Galon Tagadauna, Yeni Faga Galon au Bana. Ani turusi fɛn nani waati na a bɛɛ kumara an bɛ cible ye dɔrɔn ka cible ye gani u ye mɔgɔw tɔgɔ fɔ conseiller militaire ni ex militaire fɛn kun bɛ OTAN na n'a kun bɛ ka mɔgɔw guider terrain sanfɛ a bɛɛ tɔgɔ n'a kunkolo photo b'an bolo sisan kɔni ni kɔnɔba ninnu ka gosili kɔfɛ kɔnɔ kelen de bɛ yen ale bɛ gosili kɛ ni ɲɛla ye de photo de ɲɛla ye photo bu ne m'o faamu gani a bɛ fɔ de ma e se b'a kalama ko bombardement avec reconnaissance faciale tu sais que n'a bɛ kɛlɛ la leader ba minnu bɛ yen i b'olu photo télécharger k'a dun a b'a dun est ce que b'a dun radar la n'a y'a dun radar la a b'a dun reconnaissance la n'ale bɛ ka taa gosili kɛ ale tɛ bɛɛ bon dɛ minnu photo b'ale kun ale bɛ taa bɛn olu de ma a b'olu dɔn n'o tɔmɔ jama cɛ ma a b'olu de tɔmɔ jama cɛ ma Américain ko ko nin ye fɛn min ye nin kɛra mɔgɔ ɲini ye ko kuma kan ka taa mɔgɔ ɲini conseil ni expert militaire fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ka minɛn cɛ sinon nin ye danger ye mais mi hakili lajigi Laurent Mission Français ka barkani commandant ye u m'a remplacer ya u y'a remplacer ni jɔn ye u y'a remplacer ni général division ye u bɛ min wele ko Laurent fɛn Bruno Barras gani tellement que kɛlɛ bɔnna Français yɛrɛ bolo Français ye barkani commandant falen k'a yira k'a fɔ u nana ni commandant kura min sisan o y'u ka infanterie yɛrɛ commandant force spéciale yɛrɛ commandant ba de ale de tun bɛ Sénégal troupe o de tun commandant y'ale ye gani a ye Afghanistan kɛ a bɛ Afrique de l'Ouest dɔ bɛ k'o fɛn wɛrɛ sisan nɔ Français ye kɛlɛ position fɔlɔ u bɛna kɛ opération commando opération force spéciale u bɛna n'o de ye sisan u ye dɔ in défaite kɛra dɔ in bɛɛ la parce que u tun b'u dogo terroriste kɔfɛ de u y'o bɔ a la sisan donc vendredi tɛmɛnen ou bien dimanche vendredi le 29 je crois ne ma fili o kuma u ye commandant in falen ka na ni Bruno Barras ye o fana bɛ na sisan o de nana sisan o mun nalen filɛ nin sisan donc nin de ye k'a yira k'a fɔ u bɛna terrorisme ta ni phase kura wɛrɛ ye donc k'a kɛ sisan u ka finman minnu bɛ yen u bɛna olu de kɛ i b'a fɔ ko terroriste ka tiriban d'olu kunkolo la c'est des commandos de force spéciale min bolodalen don sisan o de bolodalen don sisan parce que terroriste dɛsɛ ka bɔ a ko k'a tɛ ja ka sanu bɔlen kɔ a ye sanu mun bɔ ko Français k'ale tɛ ja ka sanu bɔlen kɔ f'a ka cɛ ka taa a ye tabi n'a ye ko dɔn sanu yɛrɛ yelen kɔfɛ 350 tonnes d'or de réserve a y'a bɛɛ récupérer k'a ye k'a ka taa ka bɔ yen an yɛrɛ bɛna an ka sanu bɔ i tilalen baara bɛɛ pétrole yera fɛn bɛɛ yera Assimi y'i sigi o don o contrat signena k'a di mission général y'i sigi o de fɔ ko wa k'an ye sanu tigɛ sama di Wagner ma don dɔw la k'an ye sanu tigɛ di Wagner ma don dɔw la ko non ko Wagner ka sara de jɔra e ko ministre saba dira u ma e tila ka sara jɔra k'u ye baara bila donc Bruno Barras nalen sisan ale ye général division ye u bɛna posture de fare passable 10 attaques terroriste bɛɛ kɛɲɛ la wallahi nin tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana 10 attaques u yɛrɛ ko kabini ala k'u dankan ma kɛ filanan u bɛ ka muru rapport sɛbɛn kuma min na k'u bɛna armée Mali jalaki u bɛ ka rapport sɛbɛn u bɛ ka muru rapport kɛ ils veulent accuser u b'o baara la halisa u b'o baara la ne bolo n ka tilal'o la ayi u b'o baara la ça fait par 2 fois maintenant la France veut bombarder a bɛ fɛ ka Mali position bombarder a bɛ fɔ k'ala kana ci ko y'a kɛ k'ale ɲɛ bɛ Wagner la mais Wagner in na voilà
Mais ne bolo Wagner ko kuma bana. Donc c'est ça. Avec quelle posture fallait, ce n'est plus maintenant une guerre attaque conventionnelle qu'on a une attaque force spéciale qui attaque le système qu'on a là parce que on a mis c'est ça au de ou ka infanterie en bas faut mis ko premier RPM au de commandant on a no de que c'est ça c'est pas calma barkan commandant donc aller de bien fima munumbe légionnaire munumbe ou nous l'état sanga tirban do lukuna ko lu attaquer ko lu blagner fait o lu be ko force spéciale o de yake anye ni panguru nye laba mi fiani o de yake mali rena no americain ko irisu ma ku kuma ngani di mali ma parce que ko bengantini o ko no atanga be galon taka da mali la mbadi et reconnaissance faciale na yi mo gauche ya ba be photo ta tous les leaders donc on la ko ngi ngali to la blé binak ni ngali to la blé rapport ko kuma to la blé parce que amba do be kan l'isra mi fait ou na ni mine Korvar indépendance fena mine bora ajame ya musukoro na bi kuna boage ka abebe ka le mali frontière de la muna aramon de ba kono ke celo ya ke ngache u benimisa gani me ngoto fe ke ni suno tebe atebe to fe ke ni suno tebe donc mi ga mi nyefina malon ka blu kuna ni jonya duri ni ko ere de France ba ka dernière phase de la a toto a ere de kana sisa ay France bedesra aya bossa befe bedesra depuis 2 ans est-ce que ba kalama minen ko mun nana ne nous installé Algérie au dongo Algérie ka anti système défense aérien coin installé S320 aya installé parce que Maroc ni Israël ka bemé ka le contrôle là Mali era fene ka belebelu nana ka damene ka bri segu ka te jo fo kay ka fam belede posture bebina fallait parce que ce n'est plus une question du centre ni du nord ils veulent venir maintenant par le sud. Il y a 2 compagnies de transport ivoiriennes. Mi na be avec dans mon condamné mon duruma. Mon de ba kono kana passé ça. C'est des mercenaires. Eh bu nu yo kenga che. Mais on m'a pas de fina bo para bana. Otanga che dondo. Mais mi fina entre la bara la PPP. Faut te blé. Foi. Très bien. Foi. Ni here diu. Ni here diu. Oui, cigarette là. Ça on est amena munga san terrorisme comme na bajarisme comme na ba. C'est le mercenariat. Mercenariat de nous. Terrorisme galon fi le terrorisme ni fait galon fi au ben arabi a ben gara mo de ben tuga depuis ataku chara nyongo tous les leaders soudanais terroristes là a baissé na katando là Soudan demsenu de boulot parce que en tant que ou be sefa des glands en phobie ka taka duma ka funa ko ko ni yaw saray lu fana bo mine gele munum balola ngol ko tuta do phobie do mun balola lu ko layila ko to te hono donc on masutala mais olu ka war bu bolo olu ko war utiliser a phobie chama minela just des phobies ou wala ka tro su saran phobie de mais jojo la misa fana le de la misa jume mais pe ko to bu to si to do la jila phobie mais ngo e mirika la jeke i bora ka kuma fi ka discours kono ambe discours in kene kan amba be kelen segeli franchement discours kala ka fo ko way ko Mali de be ka fo ko ka sia do faga wa oui français la guerre de Biafra plus de 2 millions de morts joyake Francis kakla ka bola tun kana tout ce que nous autour là est-ce que ba kana à travers la radio milkolin joyake Francis do kana korbar bombarder ka palais ka président do be ka do resigi jone yake Francis de yake o ko na kakla ka Mali ki to korbar ka panguru la wuli ka transporter fo kana Mali territoire kana arm tigi jone yake Francis de yake e me na fo to di alors et me donne l'enfant ya non doit l'homme à Benente France à Benente France et me donne l'enfant ya à Benente France là plusieurs fois nord là en 2014 2015 et toi aussi minela ka yuru mako ko c'est un ancien militaire français oui afou nganya soro c'est un problème anya shuta 2015 attaque là okera Bob Dinar mercenaire mkumu bolo mina kana farafina bedo nyongna combien mille morts les généraux m'a besoin d'aller partir nous ma déloger à boire faire on là français minuto on ni sayate non français OK et ni na histoire ko de makolo ni na histoire ko de et ni to me kebna forme ko siado c'est pour se mettre plat ko mo fouya oui mais fan club boli mo fouya mais fla befo wallahi gani ni mo tonolé ndo bine ba fo est-ce que ba kala ma flaudo ou bon no sigoro la ou tonolé ndo mo bi ka kala ta galon takadula et ni ala ni krache sia jume me Mali la basabla umo be muna umo be bi ka sia dota sia mi me Mali région be kono nous sera ka azawar ko nyana bo parce que ubaru nga fo azawar ko nyana bo fo mo ko tusi donc ils font tout pour créer des déplacés ambe bo
déplacer cayara u bɛ sɔrɔ déplacer ninnu ta a ye taa sigi aw balimaw kɛrɛfɛ a taa sigi aw balimaw kɛrɛfɛ donc sigi bɛ caya u bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ in kɛ État ye. oui u bɛ k'o de jateminɛ. u b'o de jateminɛ. c'est pour cela u bɛ ka centre bin parce que u b'a fɔ n'u ye centre attaqué il y aura quand même plus de beaucoup de déplacés ni déplacés kɛra ka caya wa déplacés bɛɛ u b'a fɔ ka taa Mauritanie ale ni Burkina après u b'u t'u récupérer ka sɔrɔ ka fond d'u ma ka wari d'u ma barikɛminɛ ni fɛn d'u ma ka t'u ta ka t'u sigi o tuma na Kidal k'a fɔ ko bon k'a banna o tuma na État créera a fɔra a banna a man kan yɔrɔ kɔ. nin plan la bɛn nin plan centre ci kun ye nin dɔrɔn de centre bɛ ka attaquer nin dɔrɔn de kama n'u y'o kɛ parce que avec 500 000 déplacés déjà n'u sera k'o ta ka t'o la sigi donc c'est largement suffisant pour créer un État fédéral maliyɛnw y'a faamu ka ban quoi mais kuma kelen fina Ala yɛrɛ de barika ban se tubabuw ma c'est la raison pour laquelle il y a un leader politique là a fɔ Macron ye ça fait k'a ye Faransi visage nuit quoi a ye Faransi ka politique extérieure tiɲɛ. non mais Macron Faransi ko ban Macron Faransi ko ban. m'a fɔ ma a ye Faransi image tiɲɛ a ka diplomatie man ɲi a ka communication man ɲi e ni Ala n'a ka cɛ e ɲɔgɔnna dɔgɔnin sɔrɔsiw de bɛ yen olu de bɛ bila e bɛ erreur kɛ u bɛ k'i gɛn n'o erreur naani. wallahi depuis Ala ka Asimi da Asimi ma deli k'a fɔ Faransi ma ko taa Faransi yɛrɛ de bɛ ko dɔ kɛ min b'a bila ka taa. non sinon depuis Asimi sigira fana tɛ kuma la quoi. a ma mɔgɔ si gɛn i b'i jogo de kɛ Asimi b'i gɛn n'i jogo de. oui. Tani walada ye. mais e yɛrɛ bolo sisan nin mana d'arrêt international ko in nin ko in ka kan laban cogo jumɛn nin ka kan kɛ bolo jumɛn. mana ma ban u bɛ communiquer de la halisa. mana ma ban. mana tɔw bɛ yen hali bi. des bâtiments publics ont été bradés. Forobasow Gani a feerela da la bolo min t'a kunbɛn. commerçants bɛ sugu kɔnɔ a dɔw bɛ magasin sara 1 million dɔw 800 000 bɛn kɛra ko faso ka soba minnu bɛ suguba kɔnɔna la k'u kɛ magasin ye k'u feere k'u kɛ magasin ye walasa so da bɛ jigin cogo min. o sow feerela da la Ala ka nin ɲɛ da olu kan. dɔw y'olu feere. olu bɛɛ b'a la. wala jamana tun cilen tun. Gani n kun ye jamana da de ye n bɛ ka min ɲɛfina a bil'i kunna 2017-2017 CNT ka renseignement na mɔgɔ kelen 158 milliards de transfert kɛ. mɔgɔ kelen. olu bɛ balo la. Ala n y'o de fina Ala bɛ tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ don o don. Asimi y'a kɛ o Asimi m'a kɛ o Ala bɛ mɔgɔ di Mali ma min b'a kɛ. I k'o bil'i kunna Ala ka waati se de don quoi. ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ Ala bɛ hinɛ u la Ala bɛ bulon ye wa waati de sera e k'i miiri ka lajɛ en 10 mois Mali lajɛ combien des avions combien des équipements combien des armements 10 mois Mali armée bɛ cogo di e ka moral to a lajɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan est-ce que b'a kalama plus de en 10 mois est-ce que b'a kalama plus de 1500 terroristes éliminés 10 mois kɔnɔ 10 mois kɔnɔ France ɲininkara Barkhane bɛ gɛn ko France ka France Asimi ko France ma ka Barkhane bilan kɛ ko ouais ko Barkhane bilan k'olu ye dɔ kun bɛ ka taa Mauritanie k'olu y'o faga ko cɛ dɔ fana kun bɛ bɔ Algérie k'olu y'o fana faga ko olu tila ka leader misɛnnin dɔ faga a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ mɔgɔ 90 bɔ France ye min faga a tɛ min a tɛ et puis wɔrɛ a ye caman fɔ k'olu sɔrɔ olu wulila tuguni caman su wulila dɛ hali Amadu Kunfaw bɛɛ b'o la a ka su lycée Amadu Kunfaw bɛɛ b'a la. o y'a yira ko Kunfa musow bɛɛ tun donna foro la. merci u ye fu bɔ a ye mɔgɔ faga o bɛɛ wulila ale de ye su bɔ Niger ka tila ka taa miliyɔn 50 di mɔgɔw ma. o kɛra ça c'est quel AV ka miliyɔn 50 di su somɔgɔw ma e de bɛna droit ko kuma fɔ anw ye. o kɛra bɛɛ ɲɛna. Bubu ni an bɔra o yɔrɔ la affaire de 49 mercenaires ivoiriens u b'a ko ma ban halisa dɛ. Gani i y'a fɔ cogo min na SAS n'o o ye Sahel Aviation Service ye papier dir'u ma k'u ka taa Gani mɔgɔw de tun bɛ jigin o de y'a to Mali ka nin di attaque kɔnɔna la a bil'i kunna ko 6 nationalités de yɛrɛ quarantaine bɛ minnu bolo a bɛɛ y'an dafɛ dugu. tɛ fɔ de terrorisme tɛ sa u bɛ ka n'an bila force spéciale de ka taa n'a ye ko terrorisme sira fɛ terrorisme tɛ Mali kɔnɔ. banditisme a bil'i kunna c'est l'agression totale par les impérialistes. Gani u ye hôtel mun fɔ nin ye hôtel in tɛ bila hôtel ye o Mali faama caman tun bɛ dumuni kɛ hôtel in na dɛ Mali faama caman walahi Mali faama caman tun bɛ dumuni kɛ hôtel in na bi Ala de ye président ɲuman d'an ma bɛɛ b'a fɔ ko c'est bien ko hôtel kura hôtel in de bɛ tigɛ sinon hôtel kɔrɔ de don hôtel in tɛ a mɛnna aéroport kɔnɔ mɔgɔw bɛ jigin a kɔnɔ Gani u bɛ car ta ka munumunu kɔfɛ sirani ye k'a bɔ ka t'u ka attaque ka tila ka segin ka don ka avion ta ka wuli ka taa Allahu akbar ka tila ka wuli ka taa Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman di mɔgɔ ma dɔrɔn a banna n tɛ caman bɛ k'i disi gosi ko kɛra olu bɛɛ ye dumuni kɛ hôtel in na faama kɔrɔ caman bɛ yen politique mɔgɔ caman bɛ hôtel in yɔrɔ dɔn
u bɛ jigin cogo min na u b'u la loger ten n'u la loger ten u bɛ document d'u ma k'u labɔ muso tɛ i t'i miiri an ka dafa président si ma min ka action tɛ yɔrɔ na ou bien a balima dɔ ka action b'a la SACI la Sahel Aviation Service la bɛɛ ka action b'a la c'était n ko i b'a kalama so tɛ 50 de don a dabɔra kama di ni Mali kun tora nin bolo kan ko ala ye sababu ɲuman kan ye ko ninnu nana ne ninnu kun mana Gandhi an kun bɛ 6 mois di ma an bɛ tila ka sesele fɛn ɲini ka tila ka maitre d'u ma k'u ka Mali da k'a tila parce que ni saya kun mais ni saya de dɛgɛ an b'o kɛ o ala tɛ maliyɛnw ka sɛgɛn kɛ fu ye fo ka tiɲɛ wuli inshallah hali bi o mɔgɔ kelenw b'u dafasa jatugu seba kalama ko hali bi ko ka jamana mara di hali bi mun ye tiɲɛni kɛ u b'a la k'u bolo bɔ tiɲɛni kɛ fɛn nɔfɛ bɛɛ ɲɛna tuguni mais n'u bɛ fɛ ka histoire escamoter u bɛ fɛ ka histoire modifier di mais maliyɛnw wulila k'u jɔ maliyɛnw tɛ mɔgɔ kɔ koyi maliyɛnw bɛ ala de kɔ ani tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli an tɛ mɔgɔ la wuli tun ka marifa d'i ma i k'an faga tugun o banna n'i binna i binna n'i binna i binna mais san 30 c'est la scène politique e bɛna mun de fɔ tugun foyi e k'i miiri ni jeune officier ninnu ka bɔ kungo kɔnɔ ji t'u bolo minɛnw b'u la fɛn b'u la kana ka jamana taasira yira aw la san joli a bɛ politique kɔnɔ a bɛ jama ɲɛma o halisa ko ka jamana di aw de ma k'aw de politiciens n'i ko ko barama san u ɲɔgɔn t'o la n'i ko ko te san u ɲɔgɔn t'o la n'i ko ka basi di musow ma k'u ɲɔgɔn t'o la n'i ko dunu fɔ u ɲɔgɔn t'o la i b'u ɲininka sa ko jeune ko ka projet mɛ ko balani fɔ ko wa na balani fɔ yɔrɔ min na o de ye projet financé san jojo jamana b'u bolo san joli u si ma jɔ a la k'u ma wari ta fo dɔw ka bolo ka jamana wayi mais a bɛɛ non a maracogo man ɲi a kɛcogo man ɲi n'an kun don an kun b'a kɛ tan wa u bɛ ko kelen nɔfɛ o tɛ kɛ dɛ o jumɛn u bɛ fɛ k'u dogo Asimu kɔfɛ de caman man kunnen don walayi n'Ala cɛ n'i ye fanga d'u ma u bɛ tiɲɛni kɛ tugun siga t'a la u veulent que fanga kura mun bɛna sigi u ka y'o fanga kura jɔli kɛ k'a fɔ k'u ye fanga kura ka tila ka ministère récupérer u ye parti créer ministère de kama quoi ils n'ont aucune ambition présidentielle a mɔgɔ t'u la président ka di mɔgɔ min fana b'a dɔn k'u t'a sɔrɔ Gandhi u b'a dɔn u tɛ président sɔrɔ bon u bɛ yɔrɔ min na ko bi u b'a dɔn k'a fɔ Mandiya bɛ sɔrɔsi ninnu na u bɛ fɛ ka don sɔrɔsi ninnu na k'u ye kɛrɛfɛ u bɛ sɔrɔsi ninnu fɛ u b'a fɔ k'u b'o kɛ donc a ko ye ko fila ye donc ko fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i m'a fɔ Asimu ma ko bɛn tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka dossier bɛ justice la i sen n'a kan maliyɛn ka bɛn o de ye maliyɛn ka bɛn tɛ ko an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma dɛ n ka dossier min bɛ yen olu yɛrɛ bolo justice mana wuli ko président de bɛ justice non juge tɛ yen bi ko président ye mɔgɔ min wele ko ka fɛn kɛ dossiers bɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ de parce que kelen de kun ye pôle économique procureur ye bi a kɛra ministre ye donc il est encore toujours le chef de parquet a bɛ parquet fɛn bɛɛ dɔn donc mɔgɔ si tɛ n'a ka baara kɛ n'a y'i ja na transition soutenue n'a m'i ja a to yen dossier fɛn bɛ tribunal la a bɛɛ bɛ vider u bɛ fɛ ka participer Asimu kɛra candidat ye o candidat wɛrɛ sɔrɔla o u bɛ fɛ u sen ka ye o baara la donc a bɛ fɔ ayi ni u bolo ko sɛmukɔrɔ dɔ kan nin an ka mɔgɔ ye n'o nin ka dossier bɔ a la ka sɔrɔ t'o dɔn ayi o banna ka sɔrɔ t'o dɔn n ko tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ cɛ o cɛ ka 20 talen don na n'a y'i ja ka transition soutenue dɛ transition ban b'i kɔ la i tɛ to yen transition ban b'i kɔ la i m'a ye bɛɛ kelen bɛ k'i man kun ayi kɔni baarakɛlaw don Mali bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kɛ mais o tɛ justice bali o t'o bali i bɛ taa répondre donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi SACI ka contrat a dɔnnen don SACI ka contrat copie a dɔnnen don fɛn min b'a kɔnɔ a dɔnnen don minɛnw bɛ ninnu bolo a tɛ hali aéroport yɛrɛ sécurité mɔgɔw bolo aéroport yɛrɛ bɛɛ o tun bɛ jamana kɔnɔ o cogoya la bɛɛ b'a kalama Gandhi n ko u ma deli k'a miiri ko ni nin contrat façon signé mun b'a kɔfɛ cɛlu tun bɛ ko jamana tun bɛ tɔ bolo kɔrɔ in ne kan koyi olu tun t'a dɔn ka cɛ ko militaire ninnu tun bɛ na merci an ka taa bubu kubara kura bɛ dugu la sisan dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye an kɔni kɛ tulo bɛ kuma fila de la sisan M5 kura ani M5 kɔrɔ o kuma de bɛ mɔgɔw da bi an kɔni kɛ an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a kuma bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kelen bɛ ye Sogɛli ye o comité stratégique président ye kura min bɛ yen sisan Koniba Sidibe o comité stratégique président ye Gani n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ça c'est une provocation M5 est historique M5 est événementiel M5 bɔra mouvement dɔ de la qui date du 5 juin M5 mana kun fɛ o M5 mana dɔrɔn k'a fɔ n bɛ wuli dɔrɔn ani tile ne ye M5 ye n ko 5 in kɔrɔ de b'a la a sigira don dɔ de kama don min faso jama wulila k'i jɔ ka changement aspiré k'a fɔ o tuma na anw bɛna yɛlɛma ɲini o don de yɛlɛma hakilina taara faso jama fɛ jama min bɔra kabiri Ala ka Mali da a ɲɔgɔnna ma bɔ c'était historique ni e ko k'e bɛ taa M5 kura créer
ayi i bɛ mouvement dɔ de kɔnɔ ka jama labɔ ka sɔrɔ k'o don tɔgɔ da i ka don na i y'o faamuya donc ka fina M5 kura je ne suis pas d'accord avec toi M5 kura tɛ kura de don u b'a fɔ de ko M kura n'o tɛ 5 tɛ ou bien T kura ou bien S kura ou bien B kura parce que pour que M5 da i yɛrɛ la il faut ka koba M5 T k'a fɔ ko i fana b'i jɛ i bɛ M6 de créer ou bien i bɛ M20 créer i bɛ don dɔ kɔni créer i bɛ date mun ta i b'o da i yɛrɛ ka tɔn in na i ye labɔli ka don min i bɛ mun kɔ M5 mana kunfɛ ten o M5 bɔra démarches de la kumaw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko maintenant an bɛ changement de kɔ o changement baara bɛ kɛ tuma min na n'e nana fɔ dun ko M5 kura o kɔrɔ ko changement in kuma bɛ kɛ k'o ye nkalon o kɔrɔ ko Asimi na anw bɛɛ bɛ nkalon kan mun de bɛ ka kɛ bi qu'est-ce qui reproche maintenant à ce nouveau au changement aujourd'hui mun de bɛ ka reprocher bi mun de bɛ yen mais est-ce que u ka kɛlɛ fanba tɛ Sogɛl ya non Sogɛl tɛ se ka mɔgɔ ka kɛlɛ fanba ye ne bɛ k'o de fɔ e ye o anw tɛ Sogɛl bɔyɔrɔ dɔn an bɛ Sogɛl dɔn MPR président de ye ka na M5 na olu de ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a fɔ bi k'u bɛ se ka mun reprocher Sogɛl la ko tɛ dɔwɛrɛ ye ko wa k'a tɛ mɔgɔ jate k'a t'u wele k'u fara yɛrɛ kan mais fasojɔ la e ne filɛ ka baara kɛ bi jɔn y'an wele mɔgɔ si an bɛ ka k'an yɛrɛ de n'an bɛ ka k'an yɛrɛ de oui n'a y'i diya a k'i yɛrɛ n'a m'i diya a to yen 0 francs mais an degera système min na ouais premier ministre dira M5 ma premier ministre ma di Sogɛl ma a dira M5 de ma i na k'a bɛ bɔ a ye comité stratégique fara ɲɔgɔn kan ni jama b'aw kɔ a k'a fara ɲɔgɔn kan a ka lettre ci Asimi ma a ka Sogɛl bɔ yen parce que la primature appartient au M5 M5 kura sa créé o aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni jama b'aw kɔ dɛ ni jama b'aw kɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ Asimi écrit primature min kun dira M5 ma M5 demande que min bɛ ɲɛma a ka bɔ yen u bɛ mɔgɔ wɛrɛ di si vous êtes populaire c'est ça la procédure ninnu ye provocation de parce que bɛɛ b'a dɔn CNT bɛna mɔgɔ kura di bɛɛ bɛ fɛ ka don o kɔnɔ mouvement min bɛ créer ministre kuraw bɛna ta Mali kura bɛna yɛlɛma n'a kɛra ka sɔrɔ mɔgɔ min da t'a la i tɔgɔ t'a la ɲinɛ kelen kɔrɔ dɔw bolo ni min tɛ mankan ci la n'i tɛ mankan ci ɲinɛ kelen kɔ donc i sigi ka lajɛ an bɛ to nin fɛnɛ la tugun o fɛnɛ kɔfɛ tugun n bɛ kalo 3 di ma M5 Mali kura ni fɛnɛ bɛ fɔ awɔ kana siga tɔɔrɔ cari bubu kura in n bɛɛ bɛ jouer kura in de la bɛɛ ko kura ka sɔrɔ tɛ kɔrɔlen yɛrɛ kɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ kɔrɔlen kɔrɔ dɔn kura parce que kɔrɔlen ko man di mɔgɔw ye sisan donc bɛɛ y'a dɔn kɔrɔlen ko man di mɔgɔ ye an b'an profiter kura Mali kura Mali kura hali bi e bolo fila bɛ mɔgɔ ka wari la i bɛ ka su hali bi surafɛn bɛ ka d'i ma i bɛ ka don a yɛrɛ poche la ko wayi an bɛ Mali kura de kɔ non o tɛ Mali kura tama o Mali kura min mɔgɔ joli bɛ yen min bɛ ka suɲɛli kɛ bi o b'a la a da la ko Mali kura ye esprit de Mali kura ye comportement de ne bolo bi vous avez fait un changement jamanadenw ye tɛgɛrɛ fɔ aw kun mais munna tɛ fara ɲɔgɔn kan munna tɛ Sogɛl wele a ka sigi munna kuma wɛrɛ tɛ ka fɔ o k'a sigira a bɛ ka jeune kura wɛrɛ bɛɛ bɛ Sogɛl ka tɛgɛ magɛlɛya dɔn kabini bi tɛ Gani aw bɛɛ b'o jama fɛ a y'anw ta kɔni kɛ n tɛ fo bilen n b'a dɔn nin y'a faamuya mɔgɔ minnu donc jamana kana kɛ gato ko ye quoi n'o tɛ mun ni jumɛn bɛ ka kɛ min bɛ ka kɛ bi jamana bɛ taabolo min kan o ka ɲi wa o man ɲi n b'a o de o n'o ka ɲi mais ne jɔyɔrɔ ye mun y'a la mais Sogɛl ko tɛ dɔwɛrɛ ye o parce que fanga min dira M5 ma dɔw m'u yɛrɛ ye fanga kɔnɔ mais u yɛrɛ M5 kɔnɔ u yɛrɛ ye Mali kɔnɔ dɛ mais olu da tɛ fanga la o y'olu ka kɛlɛ ye olu ka kɛlɛ ye donc n'u bɛ M5 kura ko la u bɛ M5 bɔ a la u bɛ se ka kura parce que M5 c'est historique M5 bɔra événement dɔ de la bon ni m'o événement kɛ ni t'o événement kɔnɔ ne bolo tɔgɔ in a ka gɛlɛn ko Mali ko bɛ tribunal la taga ye bi m'a dɔn nin y'a faamuya tribunal taga tɛ se ka fɔ nin na wala ayi bubu nin na Gani mɔgɔ dɔgɔ i ma nkalon da mɔgɔ la i ma faso nafolo dun mɔgɔ tɛ mɔgɔ nɛni sa n ko mɔgɔ bɛ wele tribunal la k'i y'u kɔrɔmatigɛ n ko n bɛ ka min ɲɛ f'i ɲɛna kuma dɔw la yɛrɛ e seba kalama i ni ka avocat bɛ taa sigi aw yɛrɛ bɛ infraction dɔw ɲini a t'a bɔ yɔrɔ dɔn ko k'a ye n kɔrɔmatigɛ tɔgɔ ma fɔ n ka kɛra denbafoli yɔrɔ ko ye i tɛ bɛ min yɛrɛ fɔ yɛrɛ denbafoli yɔrɔ la ni kɔɲɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'a ye n cɛ sunkuru nana ka n kɔrɔmatigɛ jama cɛ la bilayi mɔgɔ an bɛ nin de la tan dɛ bubu ka kuma kuncɛ kuma a banna de a banna Gani n bɛ min f'i ye oui Asimi a k'a d'a kan oui a ka da kan an ka taa n'a ye force de changement u ka fara ɲɔgɔn kan classe politique kuraw ka na n'a ye u ka branche politique kuraw créer Gani ni Asimi y'i kulonkɛ a k'i ban ka mouvement kuraw créer bilahi
i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na ni ko y'i sɔrɔ mouvement de bɛ se ka wuli k'i défend mais sinon n'a tora ninnu kɔni kɛ ma Gani parti politique ninnu bi bi in na gɛlɛya 3 de bɛ yen gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye CNT premier vice président bɛ mouvement kɔrɔ mɔgɔw de bolo donc fɛn min ye Maliki Diaw ye u ka taa Maliki Diaw renforcer parce que hali ni Assimi kɛra candidat ye Maliki Diaw de bɛna kɛ président CNT bɛna kalifa don jɔn na politicien wa n'o kɛra o y'an ci ayiwa Gani donc an bɛ min fɔ dɔrɔn Assimi candidat Diaw président est ce que ba kalama ko CNT premier vice président di sɔrɔsi wɛrɛ ma télé la joona tola la sansan oui u k'o labɛn sansan n'o ma kɛ an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini Maliki Assimi candidat Maliki Diaw président CNT président colonel do wage ou bien ko colonel ou bien ko dorayini ou ka sɔrɔsi wɛrɛ ɲini o kɔni o de kaɲi Gani ni m'o ɲini u bɛ maliyɛnw ka walahi n'u m'o ɲini n'u taara ko président ni candidat ka CNT to bisimilayi ni Ala cɛ Assimi kɔni ma taga ka jamana di politicien o y'an ta bannen ni Assimi y'a kɛ bila olu tɛ dɛ Assimi de y'a kan na o y'an ta bannen Mali ko la donc Maliki Diaw ka kɛ tɔgɔ bɛɛ la ka remplacement ɲuman ɲini Faransi président do Assimi ka taa politicien dɔ ka na o ka Mali kɛ u sago ye tuguni merci Faransi président dɔ de la merci n'o dun kɛra n'a dira politicien ma ka ca an bɛɛ bɛ nationalité wɛrɛ ta merci Mali ko de bɛ ban pewu voilà bon an filɛ ka nin émission min kɛ tan e t'a dɔn ko nin ye kojugu ye e Siwa Kala fo ni fanga falenna ayi mais ne fanga falenna n ko militaire dɔ de bɛ na o tɛ na ayi n'o de fini Ala kana di n'Ala y'a di nin ma a tɛ fɔ min bɛ micro haram ayi non o tɛ na n'u nana Gani n bɛ foli kɛ k'an denkɛni fo Dara Keita k'a fo n yɛrɛ ka kamalen jamujani n b'a fana fo ka foli di an lamɛnbaa bɛɛ ma vraiment k'a fɔ o tuma na Ala k'an bɛɛ kelen ma amina Maliens ne tun ye les grandes révélations de Boubou Mabel Diawara bi ta tun ye min ye aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la ni Boubou sigira ka ban fasodenw bɛ nisɔndiya cɛkɔrɔba b'u ka baara bila musokɔrɔba b'u ka baara bila denmisɛnninw b'u ka baara bila u bɛ sigi u bɛ an lamɛn k'an bɛ ka min fɔ jamana ko la ko temps dɔ ko kelen tɛ a jɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sigi ni émission ɲɔgɔnna wɛrɛ kan an nisɔndiyalenba wa salam